जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 27 जून 2024 गुरुवार दिनर मेष ठारू आरंभ करी मीन राशि पर्यंतर द्वादश राशिर राशिफल विषय किंतु ता पूर्वर सर्वप्रथमे जानिबा आजिर पंजिका विषय। आज होउची 27 जून 2024 गुरुवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष पंचमी मिथुन 12 दिन। आज शतभिषा नक्षत्र ओ कुंभ चंद्र। आजिर शुभ बेला दिवा 3 घंटा 59 मिनिट दिवा 6 घंटा 40 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 14 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 40 मिनिट। आज मिथुन राशि पुरुष ओ मीन राशि घात चंद्र एवं तुला ओ कुंभ राशि घात बार। आज निम्ब भक्षण निषेध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वर आम चैनल को जो मैंने नुआ करी आछंती तले थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपनक व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अप्रत्याशित लाभर स्थिति उत्पन्न हेबो। व्यवसाय क्षेत्र रे आपनक पूर्वरु करिथबा परिश्रमर शुभ परिणाम प्राप्ति हेबो। साक्षात्कार रे सफलता मिलिबो एवं पारिवारिक सदस्यंक पूर्ण समर्थन मिलिबो। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्ति हेबो एवं उज्जवल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेबो। कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नेवा पूर्वरु परिवार सदस्यंक परामर्श अवश्य नियंतु। लाभर स्थिति उत्तम रहिबा कारणरु आर्थिक स्थिति मजबूत हेबो। एही अवधि रे आपनको किछि कार्य उत्तम फल प्राप्ति हेबो। सोशल मीडिया रे आपनक ख्याति रे वृद्धि घटिबो एवं स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिबो तथा योगाभ्यास रु एकाग्रता बा निर्णय नेबा क्षमतार विकास हेबो। आज आपण ओम नमः शिवाय मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज आपनक कर्मठता व्यवसाय रे लाभप्रद स्थिति आनिबा पई सहायक साब्यस्त हेबो। आपनक परिश्रम एवं निर्णय नेबा क्षमता उच्च अधिकारी को प्रभावित करिबो। व्यावसायिक स्थिति रे सुधार आसिबो। परिवार रे कोनसी सुखद समाचार को नहीं मन प्रसन्न रहिबो। पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिबे किंतु पितांक सम्मान करंतु। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिबो एवं संपर्क रे लागि रहितबा भूल बुझाबना दूर हेबो। प्रेम जीवन रे समयर अभाव कारणरु किछि समस्या देखा देई पारि। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिबो एवं राजकीय क्षेत्र रे पूर्वरु अटकी रहितबा धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आपनक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिबो एवं आपनक सामाजिक वर्चस्व तथा जीवन स्तर विकास हेबो। स्वास्थ्य अवस्था रे आपण शारीरिक ऊर्जा रे परिपूर्ण रहिबे जहा फल रे आपण विषम परिस्थिति रे मध्य नियंत्रण करि परिबे। आज आपण शिवलिंग रे जलाभिषेक करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आज आपनक समस्त कार्य सरलता पूर्वक समाप्त हेबो। भाग्य आज आपनक सपक्ष रे रहिबो। पत्रकारिता तथा लेखनी सहित जोड़ी होइथिबा व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा ख्याति प्राप्त हेबो। व्यवसाय क्षेत्र रे किछि समय पूर्वरु देखा दउथवा अवरोध दूर हेबो किंतु सामान्य रिस्क नेबाको पड़ी पारे। जीवन साथींक पक्षरु सहयोग लागि रहिबो किंतु तांक स्वास्थ्य अवस्थार विषय ध्यान रखंतु। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय अतिबाहित करिवे जहा फल रे मानसिक शांति मिलिबो किंतु प्रेम संबंध रे सतर्क रहिबार आवश्यकता रहिछि अन्यथा संपर्क रे फाट सृष्टि होई पारे। माता पितांक पक्षरु स्नेह तथा आशीर्वाद मिलिबो एवं आकस्मिक धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आयर नुआ स्रोतरु धन लाभ हेबो। विद्यार्थी छात्र छात्री मानंकु निज मनपसंद क्षेत्र रे आगकु बढ़िबार अवसर मिलिबो। सरकारी कोर्ट कचेरी वाद विवाद रे सफलता पाइबे एवं स्वास्थ्य अवस्था रे पेट संबंधित कोनोसी समस्या आपनंको हैरान करिबो। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतो शुभ फल पाइबे। कर्कट राशि
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଜଗାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ମନମତାନ୍ତର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ତଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବ। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ବିସ୍ତାର ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଯଦି ବିବାହ ହେତୁ ପ୍ରୟାସରତ ତାହେଲେ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ପିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସଫଳ ହେବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ତଥା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ଭାବନାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟାପାରିକ ଭାଗିଦାରୀ ତଥା ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କୌଶଳ ଦେଖିବାର ଅବସର ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ଶିକାର ହେବାଠୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବାରରେ କଠୋର ବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗରୁ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ଜିଦ୍ ଓ ଆବେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ସମ୍ପର୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୃହର ସାଜସଜ୍ଜା ଜନିତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶିଥିଳତା କାରଣରୁ ମନ ବ୍ୟଥିତ ହେବ। ବିଶେଷ କରି ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଓ ଅଗ୍ନି ପ୍ରୟୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବିଛା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ
तथा कार्यशैली स्व अवलोकनर अवसर प्रदान करिब। भविष्यतर योजना विषय विचार विमर्श करिबि, किंतु कोनोसी छोट बड़ अवसर को हाथ छड़ा करंतु नहीं। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबि। गृह उपकरण क्रय करी आपण खर्चांत हेबि एवं गृहर कोनोसी व्यक्तिंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं आपण चिंतित रहिबि। मातांक सहित वैचारिक मतभेद देखा देई पारे एवं धनहानि कारणरू किछि कार्य अस्थायी अवरोध उत्पन्न होई पारे। आर्थिक रूप से स्थिति किछि चिंताजनक रहिब एवं वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में विस्तार योजना रे आपण कार्य करिबि। आपनको किछि मानसिक समस्या हैरान करिब, सेथिपाई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण शिवलिंग रे बेलपत्र अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। धनुराशि आज आपणक मान सम्मान और जशरे वृद्धि घटिब। समाज सेवा कार्य रे प्रसन्नता सहित आपण भाग नेबि। लोके आपणक कार्य और आपणक प्रशंसा करिबि। राजनैतिक व्यक्तिंक वर्चस्व तथा पराक्रम रे वृद्धि घटिब। बंधु मित्रंक सहयोगरू किछि संपर्क स्थापन हेब, जहा भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागी रहिब। भाई मानंक ठारू विशेष सहयोग प्राप्ति हेब। प्रेम जीवन रे संपर्क रे मधुरता आसीब एवं जीवन साथींक सहित कोनोसी मनोरंजन धर्मी यात्रा करि पारंती। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिब एवं किछि धन संचय मध्य आपण करि परिबे। आपण निज कार्य क्षेत्र रे सफलता पूर्वक विस्तार करिबे। आज आपण कोनोसी महत्वपूर्ण विशेष व्यक्तिंक सहित देखा साक्षात करि पारंती, जहार लाभ आपण भविष्यत रे पाई परिबे। किंतु अजथा वाद विवादरू आपण दूरे रुहंतु। आज आपण सूर्यदेवं को तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज आपणक वाणीर मधुरता आपणक व्यक्तित्वर अंश रहिब। वाणिज्य व्यवसाय रे नुआ स्रोतरू लाभर स्थिति निर्माण हेब। आपणक प्रेजेंटेशन रे एक नुआ चमक आसीब। कोनोसी ऑनलाइन साक्षात्कार रे जदि आपण भाग नेउछंती तो सेथिरे सफलता निश्चित भाव रे पाइबे। परिवार रे सुखद वातावरण लागी रहिब। संपत्ति संबंधित वाद विवाद कोनोसी व्यक्तिंक मध्यस्थता रे समाधान हेब। पितांक मार्गदर्शन बा सहयोग मिलिब एवं भाई भौणींक संपर्क रे घनिष्ठता आसीब। आपण परिवार को धन ठारू अधिक महत्व देबे एवं जीवन साथींक सहित संपर्क मजबूत हेब। छोट पिलांक सहित उत्तम समय व्यतीत हेब। आर्थिक स्थिति मजबूत हेबाकु लागिब तथा आपणक सुख समृद्धिर विकास हेब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु निज भविष्यत विषय रणनीति प्रस्तुत करिवार अवसर मिलिब। परिवार सदस्यंक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि। आज आपण शिवलिंग रे बेलपत्र अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज आपणक वाणिज्य तथा व्यवसाय रे आसुथिबा परिवर्तन आपणको सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। व्यवसाय क्षेत्रर विस्तार हेब। राजनीति क्षेत्र रे जड़ी होइथिबा व्यक्ति विशेष भाव रे लाभान्वित हेबे एवं आपणक ख्यातिर विस्तार हेबा निश्चित। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब एवं पारिवारिक सुख समृद्धि रे वृद्धि घटिब। कोनोसी पुराना संपत्ति मिलिबार मध्य प्रबल योग रहिछि। वयोज्येष्ठंक आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं भाई भौणींक सहित आपण उत्तम समय व्यतीत करिबे। बंधु मित्रंक सहित सामाजिक चर्चा रे भाग नेबे एवं समस्ते आपणक दृष्टिकोण को सम्मान करिबे। दैनिक व्यवसायी माननक पई समय अपेक्षाकृत अनुकूल रहिब एवं नगद समस्यार समाधान हेब। एहा व्यतीत दरकारी व्यक्तिंक सहयोग करि परिबे। आपणक वाणी रोगी को सांत्वना प्रदान करिब। विद्यार्थी छात्र छात्री माननकु निज प्रतिभा प्रदर्शित करिवार अवसर मिलिब। स्वास्थ्य अवस्था रे किछि शारीरिक पीड़ा अनुभव करिबे। आज आपण हनुमान स्तक पाठ करंतु, शुभ फल पाइबे। मीन राशि आज आपणको व्यवसाय संबंधित किछि समस्या
ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ ଏବଂ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତିର ବିଚାର କରିବେ। ପରିବାରରେ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଠୋର ବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ଦି ଓ ଆବେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ।